Je suis très content de vous voir tous. Сегодня день, когда мы можем собраться вместе. Aujourd'hui, c'est une journée là où on peut se rassembler ensemble. Сегодня день, когда мы можем вместе в молитве единства и согласия. Et aujourd'hui, c'est une journée là où, dans la prière de commun accord, Прийти к трону, к престолу благодати. nous pouvons venir au trône de Dieu. И вы знаете, ничто не может нас отделить от любви Божией. Мы каждый день можем пребывать в Господе. Vous savez, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que tous les jours, nous pouvons venir dans cet amour. Но сегодня это тот день, когда тело Господне, тело Христа, оно собирается вместе для того, чтобы получить, для того, чтобы назидать друг друга. Et aujourd'hui, c'est une journée là où le corps du Christ se rassemble ensemble pour s'encourager et pour recevoir de sa part. И поэтому давайте мы сейчас с вами встанем. Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout. И мы с вами начнем это служение с молитвы, как всегда. Nous allons commencer ce culte avec la prière comme d'habitude. И у всех были свои какие-то проблемы, может быть, в течение недели, свои дела. Au courant de la semaine passée, nous avons eu chacun de nous ses problèmes et ses choses à résoudre. Работа, дети, может быть, кто-то нехорошо себя чувствовал. Le travail, les enfants, peut-être il y a des gens qui ne se sentaient pas bien. Давайте сейчас просто это оставим. Et nous allons maintenant laisser tout cela. Давайте сосредоточим наш взор сейчас к горам. Nous allons nous concentrer en regardant la montagne. Давайте наши глаза просто сейчас будем устремлять, глаза нашего духа будем устремлять на крест, на Господа. Et nous allons élever les yeux de notre esprit pour voir le Seigneur, pour voir lui qui nous donne. Потому что мы знаем, что когда мы взираем на крест, Nous savions que quand nous regardons à la croix, мы с вами осознаем силу креста. et nous reconnaissons avec vous la puissance du Christ. Мы с вами осознаем, что произошло на кресте. Et nous reconnaissons avec vous qu'est-ce qui s'est passé sur la croix. Мы с вами получаем обновление нашего разума. Et nous recevons avec vous le renouvellement de notre intelligence. И мы с вами можем просто оставлять какие-то вещи, которые нам мешают на кресте. Et nous pouvons laisser les choses qui nous encombrent sur la croix. Потому что Иисус, Он пришел для того, чтобы освободить. Parce que Jésus est venu pour libérer. И Иисус сказал, что если Сын освободит, то воистину свободны будете. Jésus a déclaré, laisse si le Fils te libère, en vérité tu es libéré. Во имя Иисуса, Отец, мы славим Тебя. Au nom de Jésus, le Père, nous t'adorons. Мы благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, Seigneur, за Твою славу, pour ta gloire, за Твою милость, pour ta gloire, Papa, за Твою благодать. de ta gloire. Мы благодарим Тебя, что Ты превознес милость свою над судом. Et nous te remercions parce que tu as élevé ta gloire au-dessus du jugement. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя любовь, она излилась. Et nous te remercions parce que ton amour a été déversé. Твоя любовь, она проявилась первая. Et ton amour a été démontré, relevé. Ты проявил свою любовь по отношению к земле, по отношению к человечеству. Tu as révélé ton amour par rapport à l'humanité. Ты первый выбрал нас любить. C'est toi qui nous as d'abord aimés en premier. И Ты приобрел нас своей любовью. Et tu nous as reçus au travers de ton amour. Мы благодарим Тебя за крест. Nous te remercions pour la croix. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел и освободил нас. Et nous te remercions parce que tu es venu et tu nous as libérés. Ты пришел и Ты взял на себя наказание этого мира. Et tu es venu, tu as pris la punition de ce monde sur toi. Ты взял наказание наше. Tu as pris nos punitions. Ты взял наши беззакония. Tu as pris le fait que nous ne Ты взял respectons pas. наши грехи. Tu as pris nos péchés. И Ты сделал нас новым творением. Et tu nous as fait de nous des nouvelles créatures. Ты оправдал нас своей жертвой. Tu nous as justifiés au travers de ce que Мы tu as fait. благодарим Тебя, что когда мы взираем на крест, Et nous te remercions parce que quand nous regardons la croix, мы видим ту свободу, которую Ты принес. et nous voyons cette liberté que tu nous as Мы apportée. видим это тело, которое было разорвано Et nous voyons ce corps qui a été за наши беззакония, за наши болезни. pour nos maladies et pour nos péchés. Мы видим эту кровь, которая проливается, которая пролилась. Nous voyons ce sang qui a Мы coulé. видим кровь, которая омыла нас Et nous voyons ce sang qui nous a lavés. и сделала нас белее снега. Et qui nous a fait plus blanc que la neige. И мы просто сейчас смиряемся, и мы принимаем, Господь, мы принимаем Твое, Господь, Твою праведность. Et nous humilions devant toi et nous recevons ta justification. И это не наша праведность, это потому, что Ты был послушным. Et c'est pas notre justification, c'est parce que tu as écouté le Père. И Писание говорит, как
через непослушание одного все стали грешными. La Bible déclare qu'au travers d'un péché d'un, tous les autres sont devenus pécheurs. Так через послушание одного Иисуса Христа мы стали праведными. Au travers de ce que Jésus a accompli, nous sommes devenus des justes. Спасибо Тебе, Отец, Merci, Père. за то, что кровь Иисуса Христа, Du fait que le sang de Jésus-Christ, она работает 24 часа в сутки, il travaille 24 heures 7 par дней jour, в неделю, 7 jours par semaine, 365 дней в году. 365 jours par année. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за то, что когда мы взираем на крест, du fait que quand nous regardons à la croix мы видим нашу победу et nous voyons notre victoire во Христе Иисусе. en Jésus-Christ. Потому что мы во Христе. Parce que nous sommes en Christ. И Ты победил. Et tu as eu la victoire. Ты забрал наши грехи и наши беззакония. Tu as pris tous nos péchés. Ты дал нам свою праведность. Et tu nous as donné ta justice. Ты забрал наш позор Et tu as pris ce qui nous faisait honte. и дал нам Твое торжествование. Et tu nous as donné de l'idée dessus. Ты взял наши болезни Et tu as pris nos maladies. и дал нам здоровье. Et tu nous as donné la santé. Ты забрал нашу нищету Et tu as pris notre pauvreté. и Ты дал нам богатство. Et tu nous as donné la richesse. Ты стал проклятием вместо нас. Et tu es devenu celui qui a été maudit à notre place. Потому что Слово говорит, что проклят всяк, висящий на древе. Parce que la Bible déclare, il maudit soit celui qui est sur la croix. Для того, чтобы благословение Авраама, для того, чтобы тот дух, обещанный Аврааму, Pour que la bénédiction d'Abraham et l'esprit d'Abraham qui a été он был promis, в нас. qu'il soit en nous. Чтобы благословение Авраама было в нас. Que la bénédiction d'Abraham soit sur nous. Спасибо Тебе, Отец, Merci, Père. за то, что мы теперь новое творение. Du fait que nous sommes maintenant une nouvelle créature. За то, что старое все прошло. Du fait que l'ancien est passé. И теперь все новое. Et maintenant tout est nouveau. И мы благодарны, что, Господь, есть Твое Слово, Et nous te remercions, Père, parce qu'il y a ta parole. к которому мы можем обращаться. Que nous pouvons nous venir Для того, чтобы взглянуть в себя. pour se voir nous-mêmes. Потому что это Слово, которое оно нас отшлифовывает и формирует как личности. Et parce que cette parole, elle nous lave et nous formate comme une nouvelle personnalité. Мы благодарны Тебе, Иисус, Nous te remercions, Jésus-Christ, за то, что Твое желание было, чтобы мы стали подобными Тебе. du fait que ton désir est que nous soyons semblables à toi И чтобы мы возрастали в образ Христа. et que nous puissions être élevés comme le Christ. Спасибо Тебе Merci за наши семьи. pour nos familles. Спасибо Тебе за наших детей. Merci pour nos enfants. Мы приносим их, Господь, перед Тобой. Nous les amenons devant toi, Seigneur. Мы благословляем и покрываем защитой и кровью Иисуса Христа. Nous les bénissons et nous couvrons la protection par le sang de Jésus-Christ. Наши семьи, наших детей. Nos familles, nos enfants. И все, что будет происходить здесь, Et tout ce qui va se passer ici, мы отдаем это в Твои руки. nous les donnons entre tes mains. И мы, Господь, смиряемся перед Тобой. Et Seigneur, nous humilions devant toi. Мы хотим быть кроткими, как Ты. Et nous voulons être humbles comme toi. Спасибо Тебе. Merci. Во имя Иисуса Au nom de Jésus-Christ. мы благодарны Тебе Et nous te remercions за эту церковь. pour cette église. Мы благодарны Тебе, что Ты, Господь, ведешь эту Et церковь. nous te remercions parce que Seigneur, tu conduis cette église. Мы благодарны Тебе, что, Господь, Твоя рука и Твой Дух ведет эту Et церковь. nous te remercions parce que ta main et ton esprit conduisent cette église. Твой Дух, который приносит жизнь. Ton esprit qui apporte la vie. Мы благодарны Тебе Et nous te remercions за то, что мы не сироты, du fait que nous ne sommes pas orphelins. и мы не оставлены. Et nous n'avons pas été délaissés. Потому что Ты сказал, не оставлю и не покину. Et parce que tu as dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous laisserai pas. Мы благодарны Тебе за каждого брата, за каждую сестру. Nous te remercions pour chaque frère et pour chaque sœur. Если кто-то не пришел сегодня, S'il y a quelqu'un qui n'est pas мы venu aujourd'hui, благословляем их на том месте, где они nous находятся. les bénissons dans l'endroit là où ils se trouvent en ce moment. Мы благословляем, если есть какой-то недуг в теле, мы просто говорим именем Иисуса. Et nous bénissons si jamais il y a une maladie dans leur corps, nous disons Мы au nom de говорим, Jésus. встань и ходи. Et nous disons mets-toi debout et marche. Мы говорим исцеление ранами Иисуса Et nous Христа. disons guérison au travers des meurtrissures de Jésus. Мы говорим жизнь. Et nous disons Во la имя vie Иисуса. au nom de Jésus. Мы говорим, слава Божья является в жизни людей. Et nous disons que la gloire de Dieu se révèle. И dans мы la vie говорим, des что gens. мы новое творение во Христе Et Иисусе. nous disons que nous sommes une nouvelle créature en И нам дана Jésus-Christ. всякая власть и Et сила. il nous a été donné tout le pouvoir et Ты la force. поставил нас над всяким именем, Et tu nous as mis au-dessus потому de что tout nom. мы используем имя Иисуса Parce que Христа. nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Потому что перед именем Иисуса Parce que devant le nom de Jésus-Christ, преклонится всякое колено. et tous les genoux doivent fléchir. Не в зависимости, как его зовут, Peu importe son nom, как оно называется. peu importe comment on l'appelle.
в этом веке и в будущем это имя, оно всегда имело победу. Et dans le siècle à venir, ce Оно nom a будет toujours la иметь победу. victoire. Et elle va toujours avoir la И пред victoire. именем Иисуса преклонится всякое Et колено. devant le nom de Jésus-Christ, doit Мы fléchir благодарим tout Тебя, genou. Иисус. Nous te remercions, Jésus. Спасибо Тебе, Merci. что Ты сотворил новое существо, которое Это- называется христиане, Et que tu as créé de nouvelles êtres qu'on les appelle которого des не chrétiens, было ныне, которого не было раньше. qui n'étaient pas avant. Но теперь, Господь, Maintenant, Seigneur, мы с Тобой вместе одно. nous sommes avec toi un. Мы и Ты одно. Nous, avec toi, nous sommes Ты одно с un. Отцом, мы одно с Отцом. Tu es un avec le Père, nous sommes avec toi un. Спасибо Тебе. Merci. Просто, Господь, хотим возрастать в наших разумах, в наших умах и иметь ум Христов. Seigneur, nous voulons grandir dans notre intelligence, dans notre âme. Nous voulons avoir Просто l'intelligence Ты de Christ. Духом Святым помоги оставить то, что нам мешает. Et au travers de l'Esprit, aide-nous à Помоги laisser ce qui оставить nous нам empêche. человеческие привычные понимания. Et aide-nous à enlever la réflexion humaine. То, что естественно и натурально. Et ce qui est naturel et habituel. Но, Господь, брать Твое сверхъестественное. Seigneur, prends ce qui est au-dessus de ce То, que tu что apportes. отличается от натурального. Ce qui diffère de ce qui est naturel. И, Господь, в этом ходить. Oh Seigneur, marchez dans cela. Чтобы мы могли ходить в Твоей силе. Et que nous pouvons marcher dans ta puissance. Чтобы мы могли ходить не только в воскресенье или в понедельник, Si nous ne pouvons pas seulement marcher le dimanche ou bien lundi, но чтобы Твой мир, Твой шаббат, Твой покой, et que ta paix, ton Shabbat et ta paix, чтобы он был каждый день, всегда, в et наших qu'il soit сердцах. chaque jour dans nos cœurs. И чтобы мы ходили, Господь, в Твоей праведности. Et que nous marchions dans ta justice. Спасибо Тебе, Иисус. Merci Jésus. Мы благодарны Тебе Nous te remercions. за все те дела, Господь, которые Ты творишь в нашей жизни. De toutes les œuvres, de toutes les actions que tu as accomplies dans Мы nos vies. благодарим Тебя за все молитвы, Господь, которые Ты уже ответил. Nous te remercions pour toutes les prières que tu as déjà répondues. За всех исцеленных, которые Ты уже исцелил, и мы это видим. Pour tous les guéris que tu as déjà guéris et nous le voyons. Господь, спасибо Тебе за тех исцеленных, которые мы еще не видим, но Ты уже совершил свое Merci, дело. nous te remercions pour les guérisons que nous ne voyons pas encore mais que tu as déjà И мы accomplies. верим, что Твое Слово, оно есть истина. Et nous croyons que ta parole est vérité. Ты установил Слово Свое на небесах. Et tu as mis ta parole au ciel. Оно не меняется ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Elle ne change pas hier, aujourd'hui ou bien demain. Но те обстоятельства, которые вокруг нас, Mais les circonstances qui sont autour de nous, они временные и непостоянные. elles sont temporaires, elles ne sont pas permanentes. И мы просто берем Слово Божье и Et применяем. nous prenons la parole de Dieu et nous le mettons dans notre vie. И то, что постоянное, Et tout ce qui est permanent, Слово Твое, ta parole, оно изменяет вокруг нас обстоятельства, которые временные. elle change autour de nous les circonstances qui sont Во имя temporaires. Иисуса мы Au nom de благодарны Тебе, Jésus-Christ, nous Господь. te remercions, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Мы, Господь, отдаем Тебе это время. Seigneur, nous tenons tout ce temps. Мы благословляем, Господь, сегодня Твое служение. Nous bénissons aujourd'hui ton ministère. Мы благословляем сегодняшнее Слово. Nous bénissons la parole d'aujourd'hui. Сегодня вечеря, Господь, сегодня вечеря Господня. Aujourd'hui, c'est la table du Seigneur. Иисус, Ты тогда преломил хлеб с учениками, и Ты сказал, это мое тело, это моя кровь. Jésus- Размышляйте над этим. Jésus, quand tu as partagé le pain, tu as dit ça c'est mon corps. Quand tu as partagé le vin, tu as dit ça c'est mon sang. J'aimerais que vous réfléchissiez И là-dessus. когда Ты преломил это, Ты раздал ученикам. Et quand tu as partagé cela et tu as donné à tes Ты disciples, учил их о том, что это есть символ Твоего тела. et tu as les enseigné, tu as dit ce sont les symboles de ton corps. И вино, которое Ты пил, Et le vin que tu as bu, это было вино, символ Твоей крови. et c'était le vin qui symbolisait Это символ ton Нового sang. Завета. C'est le symbole de la nouvelle alliance. Это завет, который отменил старое и принес новое. Et c'est l'alliance qui a annulé l'ancien, qui a apporté le nouveau. Мы благодарны Тебе, Et Иисус. nous te remercions, Jésus. И мы сегодня будем размышлять, Et Господь. nous allons aujourd'hui Мы penser будем à cela. пребывать в Твоих ранах, Nous allons venir dans, в Твоем теле, dans ton corps, в Твоей крови, dans ton sang, в Твоей праведности, dans ta justice, в Твоей милости, dans ta grâce, в Твоей благодати. dans ta grâce, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ, Слава Тебе. gloire à toi. Аминь. Amen. О, Господь, мы приветствуем Тебя на этом месте. Seigneur, nous te saluons dans cet endroit. Достоин Бог, Ты достоин Бог, я хвалу Тебе пою. Ведь Ты достоин Бог, Ты достоин Царь, я хвалу Тебе пою. Ты достоин Бог. Ты достоин.
Alléluia. Alléluia, Isus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Slava, slava, slava te Deus. Alléluia. Gloire, gloire à toi. Leva-nos, Senhor Jesus. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. 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 Я люблю тебя, я люблю тебя. Ты достоин, ты достоин. Я люблю тебя, я люблю тебя. Я хвалу тебе, Pai. Ты достоин, Ты достоин. я хвалу тебе, Ты достоин, я хвалу тебе, Pai. Ты достоин, Ты достоин, Царь. Я хвалу тебе, Твое присутствие. Керамусендередея. Аллилуйя, ребосори ангамbololo sate. Твое присутствие. Kindara bololo sinduri akafrasi nduri abashtere brondo kumbrosi la fari ambosteya. Люблю тебя, Иисус. Люблю, люблю Да, Иисус, мы любим Тебя. Oui, Jésus, nous t'aimons. тебя. Иисус, Ты Бог на этом месте. Jésus, tu es Dieu dans cet endroit. Иисус, это Твоя церковь. Jésus, c'est ton église. Иисус, это Твой народ собран здесь. Jésus, c'est ton peuple qui est rassemblé ici. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за любовь, которую Ты возлюбил нас. de l'amour par laquelle tu nous as aimés. Да, Господь, спасибо Тебе Oui, Seigneur, за merci à toi милость, которую мы имеем каждый день. pour ta grâce que nous avons tous les jours. Оно обновляется Elle каждый se день. renouvelle tous les jours. Благодарим Тебя. Nous te remercions. И воздаем Тебе хвалу и славу. Et nous Аллилуйя. donnons à toi l'honneur et la Alléluia. gloire. Amen. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Бог благ, Бог прекрасен. Dieu Amen. est bon, Dieu est И Бог merveilleux. чудесен. Il est Amen. merveilleux. Amen. Прославление большое спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen, amen. Слава Богу. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. И, дорогая церковь, вот я Chère когда Église, молился в пятницу вечером дома quand по je поводу vais этого собрания, prier vendredi soir dans la maison par rapport à и ce я culte молился об d'aujourd'hui, этом собрании, et je и, priais par rapport à ce culte, ко мне пришло такой вопрос. et il y a une question qui m'est arrivée, И я понимаю, что это Дух Святой. et je comprends que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré. Я, знаете, я редко говорю, там Бог мне сказал, там Дух Святой. Знаете, я очень внимательно к таким... Vous savez, je dis rarement et très attentif aux mots que l'Esprit Saint m'a dit. Но я убежден в этом. Вопрос пришел, такой вопрос возник. Je suis convaincu et la question a apparu en moi. Я отчетливо это просто услышал внутри себя. Et je l'ai entendu de façon attentive à l'intérieur de moi-même. Ты уже определенное время учишь о любви Божьей. Ça fait déjà un certain temps que tu enseignes par rapport à l'amour de Dieu. Ты, понятно, ведешь людей куда-то. Certainement, tu conduis les gens quelque part Ну, как бы с этим учением. avec cet enseignement. Прежде, нежели идти дальше, Avant d'aller plus loin, убедись, что люди поняли.
Tu dois te rassurer que les gens ont compris. Чтобы не получилось так, что ты ведешь, ты думаешь, что люди с тобой идут. Оказывается, что ты уже давно шел там, ну, как, с 3-4 или один. Et que ça ne se passe pas que tu es en train de conduire les gens et que les gens ne te suivent pas et par la suite tu te retrouves un ou bien 2 ou 3 personnes. И, знаете, я Vous savez, об этом, правда, даже не задумывался. je veux dire la vérité, je n'avais pas pensé à cela. И начиная с пятницы, каждый день теперь, чуть ли не же, я об этом думаю теперь. Depuis le dimanche et le vendredi, tous les jours, je pense maintenant à cela. Мысль в чем? Или же вопрос? Ou bien la question est laquelle? Вот в это время, которое мы с вами уже прошли эту тему, я хотел бы, чтобы вот 2 человека, 3 человека могли просто сказать то, что они для себя, возможно, подчеркнули. Pour ce temps que nous avons déjà passé ces enseignements, je veux que 2 ou 3 personnes s'élèvent qui puissent partager que pendant tout cet enseignement, qu'est-ce qu'ils ont soutenu ou bien retenu pour eux. Потому что мы уже прошли уже 5 воскресений подряд, я говорю о Божьей любви, конечно, подчеркиваю разные грани. Ça fait déjà 5 cultes, 5 dimanches que j'ai parlé de l'amour de Dieu en touchant différents angles. Конечно, если только посмотреть на название, можно сказать одно и то же. Но если вы слушаете, вы понимаете, что мы затрагиваем какие-то разные грани. Я хотел бы, тут не то, что там ты должен как развивать тут целое учение, но просто хоть 2-3 минуты. Кто для себя что, как называется, подчеркнул, там, получил, взял, или что по-новому открылось, или подтвердил, я не знаю что, но хоть что-нибудь. Et si vous regardez juste le titre, vous allez penser que c'est toujours l'amour de Dieu. Можно микрофон другой какой-нибудь еще? Есть еще J'ai микрофон? Можно touché. еще? Est-ce qu'on peut avoir notre microphone? Je veux des gens qui peuvent se mettre debout pour partager. Давайте такое, знаете, я молился, собрание, я молился в пятницу вечером, у нас был совет здесь, после совета я пришел домой, это в 11:30, так говорит, начал молиться, все, и это пришло, я думаю, стоп, кстати. Vous savez, moi, quand j'ai prié pour le culte d'aujourd'hui, c'était le vendredi soir après la réunion du CA, et ça m'était arrivé. Знаете, это на самом деле большая очень тема. Vous savez, c'est un grand thème. И то, что пастор проповедует ее 6 недель, там, или сколько, 4-5 недель подряд. Ce que le pasteur a déjà enseigné, ça fait déjà 4-5 semaines de cela. Это такая тема, о которой невозможно много проповедовать. C'est un thème qu'on ne peut pas apporter beaucoup de choses dans la prédication. Но это примерно точно так же, если вот взять в отношениях мужа и жены. C'est comme prendre la relation entre un homme et une femme. И муж всегда уделяет знаки внимания, он всегда заботится о своей жене. L'homme s'occupe toujours de sa femme, il fait montrer. И женщины сейчас со мной согласятся, этого не может быть много. Et les femmes peuvent témoigner que ça ne peut ne pas être beaucoup. И в отношении нас и Бога Par rapport à la relation entre nous et Dieu, мы с вами просто должны как бы для себя решить, что мы не можем сами по себе любить. et nous devons comprendre pour nous-mêmes que nous ne pouvons pas nous-mêmes seulement comme ça aimer. Мы не можем сами по себе стать светом. Et nous ne pouvons pas en nous-mêmes devenir la lumière. Мы лишь можем только принять любовь Божью, Nous ne pouvons que recevoir l'amour de Dieu, понять, что мы возлюбленные, comprendre que nous sommes aimés, bien-aimés. bien-aimés. И потом, когда ты заряжаешься просто этой Божьей любовью, когда ты ее получаешь до того момента, когда это переизбыточествует. Et quand tu es chargé de cet amour, quand tu recevras cet amour avant qu'elle ne puisse être plus dans ton cœur, И это начинает переливаться через край. et elle commence à déverser au-dessus. Когда Иисус сказал, что «Я пришел, чтобы дать жизнь с избытком», Quand Jésus a dit que je suis venu pour donner la vie en abondance, и это обозначает, что Его любовь, Его жизнь, она нас переполняет до такой степени, что мы потом можем это отдавать в мир, мы можем отдавать это своим ближним. ça veut dire que son amour nous remplit à telle sorte que nous pouvons partager avec le monde, avec mon voisin. Поэтому очень важно просто пребывать в этой Божьей любви. Voilà pourquoi c'est important de demeurer dans cet amour de Dieu. Она не зависит от того, сколько мы для Него хорошего сделаем или наоборот не сделаем. Et elle ne dépend pas de ce que nous avons fait de bien pour lui ou bien que nous n'avons rien accompli. Мы просто с вами должны понять, что любовь, она дает. Nous devons comprendre avec vous que l'amour, elle donne. И Бог, Он даятель первый.
Dieu, c'est le premier Потому что donateur. Он отдал Своего Сына Parce qu'il a donné son Fils. для того, чтобы приобрести нас. Et pour nous avoir avec И когда Его любовь, она перетекает через нас. Et quand son amour est déversé vers nous, Знаете, есть такое местописание в Библии, что ничто тайное не может, вернее, все тайное станет явным. vous savez, il y a un passage biblique qui dit que tout ce qui est en secret deviendra ouvert. Вы знаете, что это сказано не о том, что если что-то ты делаешь плохое, то это все об этом узнают. Et ça ne veut pas dire que si tu as fait quelque chose dans le secret, que tout le monde saura qu'est-ce que tu as Если вы fait. хорошо почитаете контекст, Si там vous lisez написано о très том, bien le что contexte, on parle de... там написано о том, что та любовь, которая в тебе, Ça veut dire que cet amour qui est en toi, люди ее увидят. les gens verront cet amour. Ты не можешь просто сам по себе взять, напрячься Tu ne peux pas toi-même seulement prendre et и garder сказать cela себе: я люблю, я люблю, я люблю. et dire que j'aime, 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 Но j'aime. ты будешь напрягаться, но через 5 минут ты устанешь. Et tu vas le continuer comme ça, après 5 minutes, tu seras fatigué. Когда ты ходишь в Божьей любви, тебе не надо напрягаться. Quand tu marches dans l'amour de Dieu, tu dois être détendu. Ты просто ходишь и изливаешь ее вокруг. Tu marches et puis tu déverses cela autour de И люди, toi. когда тебя встречают, они тебе говорят: что с тобой случилось, почему у тебя такая улыбка, почему ты такой счастливый. Et quand les gens te rencontrent, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé avec toi, pourquoi tu ris comme ça, pourquoi tu es tellement joyeux. Ты просто начинаешь объяснять человеку, что меня возлюбил Бог. Et tu commences à expliquer à la personne que moi, Dieu m'a aimé. И когда ты потом начинаешь служить людям, ты понимаешь любовь Божию по отношению к тебе, ты имеешь такую же любовь по отношению к Et другим. quand tu commences à servir les gens avec cet amour, tu commences à comprendre que l'amour de Dieu envers toi et fait que tu as aussi l'amour envers les autres. Потом, когда ты уже зарядился этой любовью, Et quand tu es chargé de cet amour, мы с вами прежде говорили, что любовь, она дает. nous avons dit avec vous d'abord, l'amour, elle donne. Человек, который имеет Божью любовь внутри, La personne qui a l'amour de Dieu à l'intérieur de lui, он рано или поздно придет к пониманию тому, что он будет давать. Но это не будет сверх его сил, сверх его желаний. et tôt ou tard, il va comprendre que cet amour, il doit donner, c'est pas au-dessus de ses forces. Это будет сверхъестественно. Ça sera de façon С surnaturelle, радостью, с любовью. avec la joie, avec amour. Это несколько слов, которые я хотел сказать. Спасибо. Quelques mots seulement. Возможно, еще кто-то еще, Peut-être il y a encore quelqu'un qui veut partager. пожалуйста, хотелось бы, чтобы кто-то еще поделился то, что он, это важно. Je veux que quelqu'un prenne aussi partage qu'est-ce qu'il a reçu. C'est important. Ничего. Аллилуйя. Alléluia. Молодежь. Слава Богу. На Gloire à самом Dieu. деле, En réalité, любовь Бога, она превыше всего. Аминь. l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Я просто тоже хочу поделиться, вот, слушая проповеди, тоже откровения, которые я получил. Écoutons les prédications, l'enseignement et la révélation que j'ai reçue. Вот, когда Бог создавал семью, самую первую семью, Et quand le Seigneur a créé, fondé la première famille, Он был основателем, Он был центром, Он был любовь всего. il était le créateur, il était le centre, il était amour avant tout. И до того, как была Эва, Avant que Ève puisse apparaître, да, créée, пришла к Адаму, Адам, он был в присутствии Божьем всего. Adam Прежде était toujours dans la présence de Dieu. Да, и ему было хорошо с Богом. Et il se sentait bien dans la présence de Dieu. Господь ему дал работу, Le Seigneur lui a donné le travail. было общение вместе с Адамом. Et il avait la conversation avec Adam. И Адаму было хорошо, потому что в присутствии Бога есть любовь. Аминь. Et Adam, il se sentait bien parce que dans la présence de Dieu, il y a l'amour. И это Amen. не Адам пришел к Богу и сказал: Господь, неплохо быть одному. C'est pas Adam qui est venu voir Dieu pour dire que Seigneur, c'est pas bon pour moi d'être seul. Это Бог сказал Адаму: Адам, тебе плохо быть одному. C'est Dieu qui a dit à Adam, c'est pas bon pour toi de demeurer seul. И вы знаете, когда мы по-настоящему чувствуем, когда мы ищем Бога и Его любви, Vous savez, quand nous recherchons Dieu et son amour, мы настолько переполнены, что мы даже не замечаем наши нужды, потому что Он все восполняет. nous sommes tellement remplis que nous ne faisons plus attention à nos besoins parce qu'il remplit toutes choses. Аллилуйя. И поэтому Аллилуйя. после того Бог привел Эву к Адаму. Après que Dieu a amené Ève chez Adam, Адам сперва был в любви Божией, Adam était d'abord dans l'amour de Dieu. и потом пришла Эва. Après, c'est Ève qui est venue. Да, я сейчас хочу немножко так к молодежи это. Je vais un peu partager pour la jeunesse. Hein. Поэтому Господь говорит: прежде всего ищите Царство Божьего. Voilà pourquoi le Seigneur dit avant tout rechercher le royaume de Dieu. И все нужды, они приложатся. Аминь. Et tous les besoins seront remplis. Amen. И на самом деле, когда, знаете, нам плохо, мы в этом мире у всех есть нужды, и это нормально. Vous savez, quand nous sommes, il y a des problèmes dans ce monde, tout le monde a des problèmes, ça c'est Но normal. когда ты по-настоящему свой взгляд направляешь на Иисуса, Он тебе дает любовь. Et si en réalité tu
prends ton regard, tu mets sur Jésus, il te donne l'amour. любовь к ближним, L'amour vers ton voisin, любовь к боссу, l'amour vers ton directeur, ton supérieur. да, ко всем. И просто, когда ты сеешь эту любовь в сердца босса, в сердца своих друзей, они начинают тебя просто сверхъестественно, знаете, там, благословлять или... Et quand tu sèmes cet amour dans le cœur de ton boss, de tes amis, ils vont commencer à te bénir de façon surnaturelle. Да, и вот просто такой маленький пример хотел с Адамом и Эвой, чтобы понятно было. Un petit exemple entre Adam et Ève pour que ça soit compréhensible. Адам сперва был в присутствии Божьем, и потом начал искать. Ну, точнее, Эва пришла. Et Adam était d'abord dans la présence de Dieu et par la suite Ève est venue. И это относится ко всем, не только к молодежи. Давайте сперва искать присутствие Божье, наполняться Его любовью. Et ça contient tout le monde, pas juste les jeunes. D'abord, recherchant l'amour de Dieu. И Господь, Он восполнит все наши нужды. Et le Seigneur va répondre à tous nos besoins. Аллилуйя, спасибо, народ Alléluia. Божий, народ Merci le любимый. peuple de Dieu. Пожалуйста, еще, пожалуйста, кто? S'il vous plaît, encore quelqu'un, s'il vous plaît. Je veux aussi partager. Тоже от начала, когда пастор начал проповедовать, Au début, quand le pasteur a commencé à enseigner, я тоже знал, вот, помните, да, и бывают разные виды любви в семье, дружеская и совершенно любовь Бога. et je sais qu'il y a différentes sortes d'amour, l'amour de Dieu, l'amour vers ton ami et l'amour parfait de Dieu. И для меня, честно, больше коснулась проповедь, когда, помните, говорил пастор о вине, что Бог, Он не осуждает нас. Et ce qui m'a beaucoup touché quand le pasteur a prêché sur le fait que le Seigneur ne te juge pas. И для меня это Его практичное действие любви. Et pour moi, c'est le côté pratique. Сейчас я объясню, почему. Je vais maintenant expliquer pourquoi. Потому что до конца я не мог... Помните, стих был, если сердце вас осуждает, то кольми паче Бог. Et vous savez, le passage biblique était que si jamais votre cœur vous juge, à plus forte raison que Dieu. Поверьте, я уже почти 20 лет в Господе. Vous savez, ça fait déjà ça fait 20 ans que je suis avec le Seigneur. И я читал, слышал в проповедях, что Бог не осуждает. Et j'ai lu et j'ai écouté les prédications que Dieu ne juge pas. Но то, что в этом слове «кольми паче Бог», Et ce qui est contenu dans ce mot a plus forte raison que Dieu. если взять перевод оригинала, Si on prend la traduction originale, то Бог, Он больше над ситуацией, ça veut dire que Dieu est au-dessus de la в которую ты situation попал. dans laquelle tu te trouves. И Он не осуждает. Et lui, il ne te juge pas. И я вижу, потому что каждый день, я не знаю, всем нужно понимание и прощение. Et je comprends que tous les jours, tout le monde a besoin de la compréhension. Когда мы только покаялись, нам нужно было прощение грехов. Et quand nous avons juste donné notre vie au Seigneur, nous avons besoin qu'on puisse avoir le Когда pardon des péchés. уже, идя за Богом, Et quand nous marchons avec Dieu, мы спотыкаемся, nous tombons parfois, совершаем ошибки, nous accomplissons, nous faisons des fautes, а Бог не судит. mais Dieu ne juge pas. Он всегда рядом. Il est toujours à côté de В nous. чем практичность для меня открылась любовь Бога в этом? En quoi s'est révélé en moi le côté pratique de l'amour de Dieu? Получив это прощение, Et quand nous avons reçu ce pardon, Бог, Он говорит, не осуждай, Dieu dit maintenant, ne и ты не juge будешь pas. судим. Et sinon, tu seras jugé. Что это значит? Qu'est-ce que cela veut dire? Наши взаимоотношения в семье, Et ça veut dire que notre relation dans la работе. famille, где мы живем, où est-ce que nous habitons, мы можем также поступать, et nous pouvons également agir de la sorte, не осуждать de ne pas juger и являть любовь Бога. et révéler l'amour de Dieu. Не всегда это легко, C'est pas toujours simple, но когда ты молишься, mais quand tu pries, и Бог, Он говорит, я тебя люблю, Dieu te dit, moi je t'aime, я тебя простил, moi je t'ai pardonné, и ты прости. et toi aussi va pardonner. Amen. Пожалуйста, кто-то еще. Хотите Encore, слышать другие? Je veux encore que d'autres personnes puissent Пожалуйста. partager. Мы же на собрании все... Oui. Елена, пожалуйста. Oui, la sœur Elena. Поймите, то, что я Comprenez? делаю, это не просто потому, что нет у меня проповеди. Ce que je Я fais, готов. ça ne veut pas dire que je n'ai pas de prédication. Non, Я готов. je suis prêt. Ну, я не то, чтобы, как поделиться своим, да,
Не Je- только своим поделиться, но je- и ободрить. Je ne veux pas juste partager, je veux également Вот как раз encourager. в продолжение тоже Кости. Et je veux continuer ce que le frère Coste Вот disait. последнее время у Ces меня derniers temps, такие были атаки J'avais на ce genre d'attaque работе. au У travail. меня, а ты On помнишь, me dit, tu тогда te ты rappelles, так вот обидела дочь. Tu avais Ты fait помнишь, du tort à ты quelqu'un, tu te так-то rappelles? поступила. И когда Tu as вот, ну, так agi. обидела, у меня до слез, я говорю, Et ça arrivait que j'arrivais, je commençais à pleurer. Простите. И у меня такое, знаете, как душевное, да? Ой, правда, как я обидела тогда дочь, как C'est как comme она si меня ça вот me только бы revenait, que je me простила, да? disais И que... потом сразу же стоп. Et après, je dis stop, Никакого осуждения в Иисусе Христе. pas de Новое jugement en творение, все Jésus-Christ, старое nouvelle прошло. créature, tout И ancien est я passé. не давала волю этой душевности. Je ne donnais pas И la я place говорю, à я ce que возлюбленная дочь Бога je живого. suis Отец, la спасибо, что bien-aimée ты de меня Dieu. избрал, не мудро этого Père, мира, merci, дал c'est мне toi qui m'as мудрость. choisi, tu m'as donné la И sagesse. что в Иисусе Христе Que en ты Jésus-Christ, забрал все грехи, ты tu as все pris tous les простил. То péchés, есть tu as tout я pardonné. тут же пресекала, но Et j'ai arrêté день за днем, вот, de jour а en ты jour. помнишь тогда то-то, и Tu вот te эта rappelles навязчивая cette fois. такая идея, да? Il y avait des idées qui И вот apparaissaient. когда я слушала эти проповеди, Et quand я j'ai просто écouté вот ces в этом prédications, утвердилась. И я je сейчас, me suis если rassuré только dans cela. что-то появляется, я тут же S'il y a quelque chose qui est пресекаю. arrivé, j'ai arrêté есть, directement. И вот эта проповедь, что Cette если prédication, мы себе дадим волю, si nous donnons la да, какие possibilité, мы были нехорошие, comment nous как étions мы, mauvais par le то passé, ничего из этого хорошего для нас il n'y не a rien выйдет. То de, есть Бог, de bon qui va sortir Иисус de nous pour Христос, cela. Бог Jésus-Christ, такую цену заплатил, Dieu a что Он payé говорит, я tellement un простил prix все. qui a dit que И j'ai нам не pardonné нужно в tout. этом вариться. Nous И n'avons вот, plus besoin de rentrer dans вот через cela. эти проповеди я так Au сильно travers утвердилась de и cette получила такую еще prédication, большую опору. J'ai Спасибо, reçu пастор. un grand soutien et je me Спасибо suis за эти encore révélé. учения. Очень. Merci pour ces Бог нас enseignements. любит. Мы Dieu nous возлюбленные aime. дети Бога живого. Nous sommes les enfants de Dieu vivant. Слава Богу. Gloire à Dieu. Вячеслав, Frère Vyacheslav, Ну, я хотел бы поделиться je veux partager этим посланием, что брат Приск говорил, ce que le pasteur Prisk a dit, о любви. de l'amour. Греческий язык, он определяет 3 слова для любви. Le langage grec donne la définition de 3 mots concernant l'amour, Или, скажем, 3 уровня 3 niveaux по сравнению с русским языком. par rapport à la langue russe. И первое, это любовь, обозначается словом агапе. Premièrement, ça veut dire que l'amour, c'est l'amour agapé. Затем идет филео. Après, c'est l'amour philéo. И самое последнее идет слово эрос. Dernier, c'est l'amour qu'on a dit eros. Вот, можно сказать, что это как бы соответствует трехчастному нашему человеку. Ça дух, peut душа и dire тело. ces 3 niveaux de notre personnalité, esprit, âme, corps. И вот первое из слов агапе, Le premier qui est le mot agape, когда Иисус спросил Петра, любишь ли ты меня? quand Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Петр сказал, ну конечно же, я люблю тебя. Pierre a dit, mais bien sûr, je t'aime. Но последующие вопросы Иисуса, они просто обнажили ту истину, что Петр не любил все-таки агапе. Et les prochaines questions de Jésus ont révélé que Pierre n'aimait pas Jésus avec cet amour d'agape. Потому что Слово раскрывает, что истина состоит в том, что не мы возлюбили Бога. Et la parole révèle que la vérité est du fait que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, Хотя закон и требовал любить Бога, bien que la loi exigeait qu'on puisse aimer Dieu. но истина состоит в том, что именно Бог возлюбил нас. La vérité consiste en ce que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. И любовь агапе, она определяется еще, есть определение для нее, это безусловная любовь. L'amour agape, il y a encore une définition pour elle, c'est l'amour qui est sans condition. Это имеет практическое применение для хождения каждодневного в вере. Elle a le côté pratique, c'est de marcher tous les jours dans la foi. Потому что у нас есть всегда условия, кого мы любим и как мы любим. Parce que souvent nous avons des conditions qui nous aimons et comment nous aimons.
Я не хожу в эту церковь, потому что в этой церкви очень сильно танцуют. Je n'aime pas cette église, je ne vais pas là-bas parce que là-bas, ils dansent beaucoup. Знаешь, я бы вышла за тебя замуж, но у тебя нет денег. Moi, je pouvais me marier avec toi, mais tu n'as pas l'argent. Знаешь, я бы женился на тебе, но ты не блондинка. Je pouvais me marier avec toi, mais tu n'es pas une blonde. И у нас, Nous avons toujours des conditions. у Бога нет условий. Dieu n'a pas de conditions. Он определил для нас жизнь. Il a défini pour nous la vie. Он послал своего сына, Il a envoyé son fils. и он, написано, он доказал свою любовь. Il est écrit qu'il a démontré, révélé son amour. И это любовь для всех. Et cet amour, c'est pour tout le monde. Если раньше Ветхий Завет говорил, что в храм Божий не войдет ни хромое, ни слепое, ни уродливое, ни со шрамами, ни с сединами, ни с чем-либо подобным, Et si dans l'Ancien Testament, on disait que dans le temple de Dieu ne peut pas rentrer quelqu'un qui est aveugle, malade, quelqu'un qui avait des insignes sur lui, аминь, то сегодня Бог определил и сказал, приходите все. et aujourd'hui le Seigneur a défini, il a dit, venez vous tous. Блондинка ты или нет, есть у тебя деньги или нет, Que tu sois blonde, que tu aies l'argent ou pas, viens. хороший у тебя там характер или плохой у тебя характер, с чем ты там борешься или ни с чем ты не борешься, приходи. As-tu un bon caractère, un mauvais caractère, tu te bats avec quelque chose ou pas, viens. Ты можешь всегда рассчитывать, что Бог тебя любит, что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказал, какой бы ты ни был. Tu peux toujours rassurer que Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es. Поэтому любовь Божья, она возвышает нас. Voilà pourquoi l'amour de Dieu, elle nous élève. Мы можем всегда рассчитывать на свое чудо, на свое исцеление, Nous pouvons toujours être rassurés de notre miracle, потому что больше уже нет никаких условий. parce qu'il n'y a plus d'autres conditions. Бог не требует от тебя 40-дневного поста, чтобы получить исцеление. Dieu ne t'exige pas d'avoir un jeu de 40 jours pour que tu puisses avoir ton miracle. Бог не требует от тебя 3-часовых молитв, чтобы наполнить тебя Духом Святым. Dieu n'exige pas de toi une prière de 3 heures pour qu'elle puisse te remplir de l'Esprit Saint. Это и есть практическое применение. Слава Господу. Ça, c'est le côté pratique, comment on peut utiliser. Gloire à Dieu. Пожалуйста, S'il vous plaît, qui encore? Я поставила знак равенства для себя, потому что для меня было это очень важно. J'ai mis le signe d'égalité parce que ça a été très important pour moi. После вашей проповеди в прошлый раз Après votre dernière prédication, любовь, знак равенства, l'amour avec le signe d'égalité, покой. la paix. Это для меня так важно, Pour moi, c'est très important потому что parce que проблемы, они никуда не ушли. les problèmes ne sont partis nulle part. Но вы знаете, Mais vous saviez, каждое утро встаю и говорю, chaque matin, je me mets я debout, так je себя dis, хорошо чувствую. je me sens très У bien. меня такой покой, J'ai une paix. у меня никакого страха нет. Je n'ai pas de crainte, pas de peur. Ушел всякий страх, Toute crainte est partie. ушла паника, La panique est partie. осуждение. Les jugements sont partis. Это было так, вот это для меня был основной прорыв. Pour moi, c'était ça le grand Сейчас идем réveil. на полное исцеление. Maintenant, on va vers la guérison totale. Пожалуйста, возможно, еще кто-то. Qui encore, peut-être quelqu'un veut partager? Всем привет. Bonjour à tout le monde. Это я просто, думаю, что надо было говорить сегодня, потому что, знаете, есть много. Je pensais seulement, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux partager? Il y a beaucoup. Просто сегодня хочу, про любви агапы. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour agapé. Потому что есть агапе, любви Божией, и, филос и эрос. Il y a agapé, l'amour de Dieu, philos et eros. И мы понимаем, что агапе это очень большое любовь. Et nous comprenons qu'agapé, c'est une grande amour de Dieu. И это самая настоящая любовь. Et c'est ça la vraie amour. Есть филос, но она может быть настоящей, но тоже может быть, не настоящей. Philos peut être un amour véritable, peut être aussi n'est pas véritable. У тебя может быть родители, они, может, тебя не любят, но тебе говорят, что они тебя любят. Ça peut être que les parents t'aiment pas, mais ils te disent qu'ils t'aiment. И друзья, которые говорят, тебя любят, когда тебя нет, они говорят про тебя. Et les amis qui disent qu'ils t'aiment, quand tu n'es pas, ils disent qu'ils t'aiment pas. И агапе, я знаю, что Бог никогда меня,
Agape, je sais que Dieu m'aime. Да, я знаю, что Бог меня любит. Je sais que Dieu m'aime. И просто вам тоже говорить, что, когда была в Кеди, Quand j'étais в Кеди, Quand j'étais à la conférence, и я вам говорил, что я молился за кого-то, и я, я смог чувствовать, как Бог его любит. et quand j'avais dit que j'ai prié pour quelqu'un, j'ai senti comment Dieu l'aimait. Это просто, он мне тоже сказал, что, есть друзей тоже, которые, его не любят. И я ему говорил, что Бог его любит, потому что Et il m'a dit qu'il y a самая большая любовь у него. des amis qui ne l'aiment pas, mais Dieu m'a dit qu'il aime, c'est la plus grande amour. Если у тебя нет любовь, это потому что ты не знаешь Бога. Et si tu n'as pas l'amour, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Потому что Бог, Он есть любовь. Parce que Dieu est amour. Amen. Да, слава Богу. Gloire à Dieu. Вау, слава Богу. Gloire à Dieu. Амен. Amen. Пожалуйста. Qui encore? Ты можешь поделиться. Если ты хочешь, можешь прийти. Это церковь, Amen. это Дом Божий. Moi, c'est juste la prédication que vous У avez меня donnée только проповедь, которую вы давали la semaine dernière sur прошлой неделю, l'assurance que Dieu nous accuse pas. и когда уверенность о том, что Бог нас не осуждает. J'en parlais avec mon ami comment que cette prédication, j'aurais dû l'entendre au début de ma foi. И я говорил моего друга, было бы лучше для меня услышать это проповедь в начале моей христианской жизни. Souvent, on s'accuse parce qu'on Потому est что- dur sur nous-mêmes. Потому что часто мы себя обвиняем, мы очень такой сильный на себе. Il y a l'ennemi aussi qui vient nous accuser, Есть l'accusateur, le враг diable, le malin. тоже, дьявол, противник, который приходит, чтобы нас осуждать. Mais c'était vraiment une bonne prédication. Puis le Saint-Esprit, moi, il m'a parlé. Puis Это очень хорошая проповедь, Дух Святой проговорил мне. Puis c'est une prêche qui est vraiment restée dans mon cœur, vraiment que j'ai apprécié, parce que c'était médité, c'était pas juste, je rends gloire à Dieu, c'est sûr, mais c'était une prêche qui était méditée puis qui était cherchée. Fait que c'est quelque chose qui était bien, puis que vraiment qu'on devrait pas pécher, mais prêcher à des nouveaux croyants. Это очень хорошая проповедь, которая была от Бога, потому что это можно проповедовать люди, которые еще не знают Бога. Ouais, puis je rends gloire à Dieu. Я отдаю Merci, славу Seigneur. Богу. Спасибо, Господь. Слава Богу. Gloire à Возможно, Dieu. кто-то хочет что-то поделиться. S'il y a что-то quelqu'un qui veut сказать. Может, partager, одно предложение. peut-être Знаете, juste une то, phrase. что мы не понимаем, Ce возможно, que nous ne comprenons pas, одно peut-être предложение вы скажете, и для кого-то это будет то, что нужно. une phrase que vous allez dire, c'est important pour важно. quelqu'un. C'est important. Gloire à Dieu. Да, реально, слава Богу, потому что раньше я понимал, Avant, je comprenais, что любовь Бога, я видел это просто генерально, je voyais l'amour de Dieu comme de façon générale. И такой, да, Бог возлюбил мир, типа, что дал Сына, это я все знаю. Et je comprenais et je savais que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. И да, и получается, когда пастырь начал углубляться в этой теме, Et il est arrivé quand le pasteur a commencé à aller en profondeur dans ce thème. я реально понял, что я как бы прах. Et j'ai compris de façon réelle que je suis vraiment une poussière. И Бог возлюбил... Это то же самое, что мы возлюбим какую-то пылинку. C'est comme si nous aimons une poussière. И я понял эту ценность. Et j'ai compris cette valeur. И также я хотел сказать насчет обвинения. Et je voulais dire aussi du côté des accusations. У меня часто были такие мысли, даже вот ребята из молодежи знают, я всегда такой, вот я такой, я всякой. Souvent, j'avais ces genres d'idées, même les jeunes, mes amis savent que je me disais toujours, je suis ceci, je suis cela. И всегда, у меня негативные мысли больше, чем позитивных. J'avais plus de pensées négatives que positives. И когда пастор сказал, что Бог тебя не осуждает, Quand le pasteur a dit que Dieu ne te juge pas, я сразу в голове такой, подожди, вроде вы проповедуете за любовь, но также говорите за, Библия говорит, что, Бог отдал суд сыну, сын, в общем, вы знаете. et je me suis dit directement dans ma tête, attends, c'est comme si la Bible dit que Dieu a donné le jugement à son fils.
И я такой, что-то здесь не то. Je dis, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. И чем больше начал пастырь углубляться, Plus que le pasteur développait, s'approfondissait dans le thème, потом он сказал, что après, il a dit, это в основном дьявол пытается также тебя осудить, ну, внести в тебя вину. et c'est le diable qui veut apporter en toi, apporter les accusations. Ну, чтобы ты принял ложь, как бы. Et que tu puisses recevoir le mensonge. И в этот момент я уже начал себя ловить на мысли, такой, не-не-не, я знаю, что это не для этого, и не просто так, как бы, у меня вот эта мысль, так что я сразу начинаю отказываться. Et en ce moment, j'ai commencé à comprendre et commencé à refuser ce genre des idées qui venaient en moi. Так что, слава Богу. Et voilà pourquoi, gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Я хочу просто тоже сказать, вот продолжить мысль Давида. Он очень хорошие вещи сказал. Je vais également continuer l'idée de David parce qu'il a dit de bonnes choses. Вот эта ситуация, когда Иисус висел на кресте. Cette situation quand Jésus était sur la croix. С одной стороны висел один разбойник. De l'autre côté, il y avait un bandit qui était aussi sur la croix. А с другой стороны другой разбойник. De l'autre côté, il y avait aussi un autre bandit. И когда Иисус молился за тех, кто убивал его, Et quand Jésus priait pour ceux qui le tuaient, а этот разбойник, который висел со стороны, начал говорить: «Иисус, помилуй меня». et le bandit qui était également sur la croix à côté de Jésus, il a dit Jésus, pardonne-moi. Он назвал его Господом, мы помним, да? Il a appelé Seigneur, nous nous rappelons bien. И Иисус сразу же ему ответил: Et Jésus l'a répondu immédiatement. «Ты будешь со мной». Et que toi tu seras avec moi. Какой-то маленький период времени, да, когда этот человек еще будет жив. Il y a encore une petite période de temps que cette personne pouvait encore vivre. Но Иисусу он понадобился. Et il avait besoin de Jésus. А другой разбойник, Et l'autre bandit, он осуждал, помним. si vous vous rappelez, il jugeait. Он осуждал это Иисуса Христа. Il jugeait Jésus-Christ. И смотрите, Писание говорит, что Он не дал нам служение осуждения. Et rappelez-vous que la Bible nous déclare que Jésus ne nous a pas donné le culte de jugement. Мы имеем служение оправдания. Et nous avons le service de la justification. И вот эта ситуация на кресте Et cette situation sur la croix, показывает, как действует дьявол elle montre comment le diable agit и как действует Бог. et comment agit Dieu. Человек, который обратился к Богу, Et la personne qui s'est confiée à Dieu, которому, возможно, осталось жить 1 час, que certainement il lui restait seulement 1 heure pour vivre, был тут же спасен il était également sauvé и оправдан. et justifié. А другой человек, Et l'autre personne который был одержим, qui était possédée, он попытался унизить Иисуса в глазах этого второго, который принял его. il a essayé d'humilier Jésus devant les yeux de ce deuxième bandit qui avait besoin de Jésus. И это нам показывает, кто есть Бог. Cela nous montre qui est Dieu. Он есть любовь. Il est amour. Аминь. Amen. О, пожалуйста. Oh, s'il vous plaît. Добрый день, Церковь Божья. Bonjour, l'Église de Dieu. Божья любовь L'amour de для Dieu. меня равна, как Светлана говорила, для нее мир, это для меня равна доверие. Pour moi, c'est égal à la confiance. Потому что вся христианская вера, она основывается на том, что Бог возлюбил нас и отдал Сына Своего Единородного. Иоанна 3,16 – это основание всего христианства. Et tout le christianisme se résume en Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. И цель Бога также для нас, то, что Он нас возлюбил, L'objectif de Dieu, que lui, il nous a aimés, чтобы сделать нас подобными Ему. et c'est nous faire semblables à lui. То есть, чтобы мы научились любить и людей, и в первую очередь Бога. Et que nous apprenons à aimer Dieu et en premier lieu Dieu. То Les есть, gens, en доверять premier lieu Dieu. Богу, Faire confiance à Dieu. как Иисус доверял Ему. Et comme Jésus faisait confiance à Dieu.
И когда мы проходим определенные трудности в христианской жизни, Et quand nous passons au travers de certaines difficultés dans la vie chrétienne, то часто мы начинаем спрашивать Бога, за что? souvent nous commençons à poser la question à Dieu, pourquoi? Но это часть Божьего плана, бывает Et в основном. souvent, c'est une partie du plan de Dieu. Какие-то ошибки мы допускаем в жизни. Il arrive que nous faisons des erreurs dans la vie. Какие-то испытания приходят, которые Бог допускает. Parfois, il arrive des situations difficiles qui se passent que Dieu permet. И цель всего этого, L'objectif de tout cela чтобы мы научились доверять Богу, est que nous apprenions à faire confiance à Dieu, иметь мир в своем сердце, avoir la paix dans notre cœur, несмотря ни на что. peu importe les circonstances. И мне очень нравится, как брат Шарлемань всегда говорит. Et j'aime, comme le frère Charlemagne dit toujours, Бог все усмотрит, que Dieu va s'en occuper. позаботится обо всем. Il va s'occuper de tout. И мне эта фраза очень нравится. Et moi, j'aime cette phrase. Когда я смотрю на этого человека, Et quand je regarde cette personne, я учусь этому. j'apprends cela. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Кто-то еще хочет Qui encore veut добавить, partager? возможно. У нас все есть. Nous avons tout. Oui, come on, Mike. I'll say my two phrases in Russian. Привет, как дела? Я знаю по-русски всего две фразы. Меня зовут Привет, Майк. как дела? Меня зовут Майк. My friend invited me to come to this church that he found a little while ago. And I Мой друг пригласил меня прийти в эту церковь, о которой он узнал немного spent, спустя времени. many years I grew up in church, В течение многих лет я рос в церкви. and I just left to follow my own path for a long time. И спустя какое-то время я ушел из церкви, чтобы идти своим собственным путем. And yet always the protection and the hand of God kept leading me back. And Но всегда рука Божия и милость Божия, она вела меня обратно к Нему. His love kept me safe and just kept guiding me back against everything that I tried to do on my own. И любовь Божия всегда меня хранила и вела меня обратно к Богу. And now I'm here in the house of God again. И я снова опять здесь, в Доме Божьем. And just very, very Аминь. grateful. Very grateful to be back. Я очень благодарен Богу, что я обратно в церкви. Амен. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог хороший. Dieu est bon. Амен. Amen. Бог, правда, Бог хороший. Vérité, Dieu est bon. И спасибо каждому из вас за эти свидетельства. Merci à chacun d'entre vous pour vos témoignages. То, что каждый мог выразить. Ce que chacun a pu partager. Я понимаю, что, возможно, есть намного больше, но вы решили на этим поделиться. Je comprends certainement que vous avez eu beaucoup de révélations, mais vous avez décidé de partager ce que vous avez partagé. Я также понимаю, что, возможно, есть еще те, которые, возможно, постеснялись. Je comprends qu'il y a ceux qui ont eu honte de venir témoigner. Это тоже бывает. Ça aussi, ça arrive. Но когда я услышал то, что говорил здесь, quand j'ai entendu les témoignages qui ont été partagés ici, я не могу не обратить внимание je ne peux ne pas faire attention à на то, что некоторые вещи я не услышал, du fait qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas entendues, но которые являются очень важными. Qui sont très importantes. Фокус Бог любит нас. Le focus est que Dieu nous aime. И это правда. Et c'est la vérité. И никто это не сможет отменить. Et personne ne peut annuler cela. Написано об этом в Римлянам 8:28, наверное. Il est écrit dans le livre de Romains 8, le verset 28, certainement. Я не знаю, посмотрите. Je ne sais pas, regardez s'il vous plaît. Римлян 8:28. Romains 8, 28. Да. Oui. Ни смерть, ни нагота, ни теснота не смогут отлучить нас от любви Божьей. Que la mort, la nudité ne peut pas nous enlever de l'amour de Dieu. Ok. Посмотри. 18. Ok. Мы дети Божьи. Nous sommes les enfants de Dieu. И это самое...
А 8:39, да? C'est 8:39. Посмотрите, 38:39. 8:39. О, вот. То есть начало 38 начинает. On commence par le verset 38. 10 я ошибся. Вот. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангели, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее дальше, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus-Christ notre Seigneur. Et tout ce que la Bible, qui croit que la Bible dit la vérité. Amen. Amen. C'est comme ça que ça est. Et quand nous lisons de façon attentive ce passage, et nous pouvons également lire ce qui n'a pas été dit jusqu'à la fin ici. Et tout ce qui a été dit ici, c'est ce qui est de l'extérieur. Il n'y a que toi qui peux te dissocier de cet amour. Amen. Amen. То есть все, что сказано, да, то есть только ты можешь себя, то есть Бог будет продолжать тебя любить, но ты не будешь говорить, что нет, он меня не любит. То есть и так. Il n'y a que toi qui peux te dissocier de l'amour de Dieu et Dieu peut continuer à t'aimer, tu dis que non, lui il m'aime pas. И то, что я просто хотел как бы просто вообще все услышали, я просто хочу сказать, что на самом деле Бог любит нас. De tout ce que j'ai entendu, je veux seulement dire que Dieu en réalité nous aime. Et Он сделал нас то, что очень важно. Et il a fait pour nous ce qui est très important. Потому что если мы эту грань забываем, et si nous oublions cet angle, мы не сможем в полноте насладиться этой любви. Et nous ne pouvons pas bénéficier de la plénitude de cet amour. Мы стали его детьми. Nous sommes devenus ses enfants. Вот voilà что является ключом. Ce qui devient ou bien révèle est la clé. Он любит нас. Il nous aime настолько, tel que он сделал нас теперь своими детьми. Et nous a fait, nous sommes devenus ses enfants. Бог, который имел единородный сын, Dieu qui avait un fils unique, теперь у него много детей. Maintenant, il a une multitude d'enfants. У Бога раньше был только один сын. Avant, Dieu avait seulement un seul fils. Теперь у него есть много детей, то есть мы с вами. Et maintenant, il a beaucoup d'enfants, vous et nous. И если раньше он был, как Библия называет, et si avant, il était comme la Bible déclare, он был единородный сын, il était le fils unique. Теперь Бог назвал его первородным. Maintenant, le Seigneur l'appelle le premier-né. Amen. Amen. Он раньше был единородный, только он. Avant, il était l'unique, c'était seulement lui. Теперь, так как стали теперь другие дети также. Maintenant qu'il a eu maintenant d'autres enfants, Бог сказал, теперь ты не просто единородный, потому что ты точно не один уже, много вас. Dieu a dit que tu n'es plus l'unique parce que tu n'es plus le seul, il y en a beaucoup. Он первородный. Il est devenu le premier-né. Amen. Amen. Другими словами, en d'autres mots, Иисус стал твоим, моим братом. Jésus est devenu ton et mon frère. Amen. Amen. Но речь не говорит о том, что мы должны быть понебратство между нами. Et le Seigneur ne veut pas dire que nous ne devons pas nous respecter comme des frères. Amen. Amen. Но он стал, то есть Иисус является твоим братом. Ça veut dire qu'il est devenu Jésus est ton frère. И все, что у Отца есть, tout ce que possède le Père, теперь стало частью, это стало твоим и моим достоянием. Et c'est devenu pour toi et pour moi ce qui nous appartient aussi. Amen. Amen. Потому что если бы он только любил, но не стал, не сделал бы тебя сыном, то ты не имел бы, потому что как бы право на его имущество. Et si jamais il t'a seulement aimé et il n'a fait pas que tu es devenu son fils, tu ne devais pas avoir le droit à être à son héritage. Извините, мы любим людей. Excusez-moi, nous aimons les gens qui sont dans la rue. Но ваш héritage это для ваших детей. Mais votre héritage c'est pour vos enfants. Ваше наследство. Votre héritage. Это для ваших детей. Amen. Хотя вы любите людей на улице. Bien que nous aimons les gens qui sont dans la rue.
То есть Бог тоже мог бы оставить Иисуса Христа единственным сыном и любить всех. Dieu pouvait laisser Jésus comme le Fils unique et aimer tout le monde. Но тогда Он просто любил нас. Mais en ce moment, pour dire seulement, il nous aime Но seulement. мы не имели быть частью к наследству. Nous n'aurons pas pu avoir accès à l'héritage. То, что дает тебе и мне иметь часть или участь в том, что Бог обещал, это то, что теперь мы являемся Его сыновьями и дочерями. Ce qui te donne le droit de ce que Dieu a promis ou bien ce que Dieu en a, c'est parce que nous sommes devenus ses fils et ses filles. Поэтому усыновление или же сыновство является важным для тебя, чтобы для меня, чтобы мы понимали это. Voilà pourquoi l'adoption est très important pour toi et pour moi, pour que nous comprenions cela. Тот же самый ребенок, le même enfant, который ты, возможно, посещаешь в детский дом, que certainement tu visites dans le maison là où se trouvent les enfants. Так, беру пример. Ты его посещаешь, он тебе нравится, ты начинаешь его любить. Tu l'aimes, tu commences à l'aimer. Но до тех пор, пока законно он не стал твоим сыном, он не имеет никаких прав на твое, на то, что тебе принадлежит. Jusqu'à ce que par la loi tu l'as pas adopté, qu'il n'est pas devenu ton enfant adopté, il n'a pas droit à ce qui t'appartient. Но твой сын имеет право на это. A le droit à cela. Поэтому Бог не только возлюбил нас. Il n'a pas juste, nous a pas juste aimé. Тогда в чем разница между тобою и миром? Et maintenant, c'est quoi la différence entre toi et le monde? Бог возлюбил весь мир. Dieu a aimé tout le monde. Но не весь мир является его сыновьями и дочерями. Mais tout le monde n'est pas ses fils et ses filles. Амен. Но любит он всех. Mais il aime tout le monde. Чтобы стать его ребенком, pour devenir son enfant, нужно через рождение свыше. Et il faudrait que tu puisses être né de nouveau. Тогда, en ce как moment, написано, те, которые приняли его. Et comme il est écrit, ceux qui l'ont reçu. Иоанн 1:12. Jean 1:12. Верующим во имя его он дал возможность быть детьми. То есть те, которые приняли, те стали детьми. Но те, которые не приняли, Бог их любит. Et ceux qui ont aimé Dieu ou bien qui l'ont reçu, ils sont devenus des enfants. Et ceux qui l'ont pas pris, mais Dieu les aime. Amen. Amen. Вот понимание. Поэтому voilà la compréhension. Бог любит всех людей. Voilà pourquoi Dieu aime tout le monde. Но обетование. Mais les promesses. То, что Бог дает для Христа. Ce que Dieu a donné pour le Christ. Мы должны стать его детьми. Тогда мы имеем часть. Тогда это становится нашим. Et en ce moment, nous avons part à cela, ça devient aussi nôtre. Amen. Amen. Поэтому это важный момент. Voilà pourquoi c'est un moment important. Не только Бог любит нас. Que seulement que nous comprenons qu'il n'y a pas que seulement Dieu qui nous aime. Да, Бог любит нас. Oui, Dieu nous aime. Но это аргумент большой, но он не настолько большой, потому что он любит всех людей. Et c'est un argument qui est gros, mais pas tellement gros parce qu'il aime tout le monde. У Бога нет лицеприятия. Dieu n'est pas celui qui il est juste avec tout le monde. Amen. То есть он любит и тебя, и мирского. Вот сейчас, который и убийца, который сейчас, кто-то сейчас совершает убийство, Бог его любит также. Et Dieu t'aime, il aime aussi le monde, et celui-même qui était un assassin maintenant, Dieu l'aime aussi. Но разница есть. Mais il y a une différence. Когда ты его ребенок, quand tu es son enfant, тогда ты в доме отца. Dans ce moment, tu es dans la maison du Père. Amen. Amen. Ты в доме отца. Tu es dans la maison du Père. Твой брат Иисус Христос. Ton grand frère, c'est Jésus-Christ. Он старший, он уже не единородный, он стал первородный. Il n'est plus le fils unique, il est devenu le premier-né. Amen. 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 Это важно понимать. Вот. C'est important de comprendre. Это и есть основа для понимания того, что я имею с Богом. Et ça, c'est la base de la compréhension de ce que j'ai avec Dieu. Если ты пропустишь это, только будешь говорить, Бог не любит, это рождает, как мы называем, сверхдуховность. То есть люди, которые просто ходят, они не понимают принципы Библии. Et si tu négliges cela, tu seras comme ceux qui sont des super spirituels, ceux qui ne comprennent pas les principes de Dieu. Amen. 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 И второй момент, я не буду сильно рассказывать, это то, что ты стал храмом, и Дух Святой живет в тебе. Tu es devenu le temple et l'Esprit Saint vit en toi. Amen. Amen. Теперь ты храм. Maintenant, tu es devenu le temple. Хотя Бог любит и мирских людей. Bien que Dieu aime également les gens qui sont dans le monde. Но они не храмами, не являются храмами. Mais eux ne sont pas le temple.
Почему? Pourquoi? Чтобы быть храмом, нужно сначала быть его ребенком. Pour être le temple, il faut d'abord être le fils de Dieu. Амен. Amen. Или дочь, или Ou bien сын. fille, ou bien fils. Бог различия не делает. Dieu ne fait pas la différence. Поэтому ты являешься храмом. Voilà pourquoi toi, tu es le temple. Дух Святой, это, как я последний раз показывал, это печать. Et comme je dis la fois passée, l'Esprit Saint, c'est comme le cachet. Это то, что Бог говорит, это мой. Он принадлежит мне. Et c'est ça le cachet qui dit, Dieu dit que lui m'appartient. Амен. Amen. Знаете, когда у кого-то есть часы там, Citizen, у кого-то там Rolex означает, что это мы. Мы отвечаем за качество, за эти часы, это мы, это наш завод. Et les gens qui ont les différentes montres, quand c'est écrit Citizen ou bien n'importe quelle marque, ça veut dire que cette montre nous appartient, c'est nous qui répondons à la qualité de cette montre. Amen. Amen. И Бог дав тебе или мне Духа Святого говорит, что именно я отвечаю, ты мой. Et quand le Seigneur t'a donné, toi et moi, l'Esprit Saint, il est en train de dire que tu lui appartiens. Поэтому в этом моменте говорят, Святом Духе говорят, используют такое слово, как печать. Et en ce moment, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle de ce mot qui se dit caché. Вот я запечатал. Et dit que j'ai mis le cachet dessus. J'ai confirmé cela par un cachet. Amen. Итак, ты ребенок Божий. Tu es l'enfant de Dieu. Ты храм. Tu es le temple. В тебе живет Дух Святой. En toi vit l'Esprit И Saint. когда Дух Святой в тебе, et quand l'Esprit Saint est en toi, тогда Дух Святой, он берет любовь Отца и он притягивает это внутри тебя. Et l'Esprit Saint prend l'amour du Père et il amène ça à l'intérieur de toi. Потому что Библия говорит, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu s'est déversé en nous par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Поэтому все эти проповеди, voilà pourquoi toutes ces prédications, они готовят нас. Elles nous préparent. Потому что я буду продолжать, я буду касаться, je vais continuer, je vais toucher другие моменты. D'autres moments. Ну, название одно, Бог любит нас. Le thème c'est le même, Dieu nous aime. Разные аспекты. Je vais montrer différents aspects. Сегодня, voilà pourquoi aujourd'hui, уходя отсюда, sortant ты должен уйти с такой мыслью. Tu dois garder cette idée. Бог любит меня. Que Dieu t'aime. Я его ребенок. Je suis son enfant. Я храм. Je suis le temple. Любовь Божья во мне Духом Святым излита. L'amour de Dieu a été déversé en moi au travers de l'Esprit Saint. Et Dieu ne me juge pas. Потому что поэтому я не хожу под осуждением. Voilà pourquoi je ne marche pas dans les jugements. Ну, это не говорит, что Бог тебе ничего не поправляет. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te corrige pas. Это не знак равенства. C'est pas un signe d'égalité. Он не судит, он не напирает, он не напоминает с постоянством. Il ne te juge pas, il ne te répète pas de façon permanente. Это работа дьявола. C'est le travail du diable. Написано об этом в книге Откровения, что клеветник братьев наших. Откровение, наверное, 20, 10, ну вот. Посмотри, там, клеветник братьев наших. Il est écrit dans le livre de Révélation, je crois, vers regarder, c'est le diable qui est là en train de te rappeler ce que tu as fait de mauvais. Он клеветник. Et il est là, il vient te faire rappeler. Но послушайте. Mais écoutez-moi. Ты не должен жить. Tu ne dois pas vivre. Не ходить под осуждением. Et tu ne dois pas marcher dans ces genres de jugements, d'accusation. Как в Римлянам написано. Comme il est écrit dans le livre de Romains. Что Бог не осуждает тебя. Dieu ne te juge pas. Он не осуждает тебя. Dieu ne te juge pas. Поэтому, если ты ходишь под осуждением, voilà pourquoi si tu marches dans les jugements, я тебе скажу большое откровение, запомни это. Je vais te donner une grande révélation. Если ты ходишь до сих пор под осуждением, si jusqu'à maintenant tu marches dans les accusations, dans les jugements, это твой выбор. Et c'est ton choix. C'est un choix que tu as fait. Ты решил, Бог тебя не осуждает. C'est un choix que tu as fait. Dieu ne te juge pas. Поэтому, если до сих пор ты замечаешь, что осуждение есть, это просто ты выбрал. Et si tu remarques jusqu'à présent qu'il y a des jugements, c'est parce que toi, tu as choisi. Ты выбрал, послушай, не Богу, а дьяволу, а клеветнику, который тебе постоянно шишотит, который тебе как бы на ухо там тебе наговаривает. Et tu as choisi d'écouter le diable qui te chuchote aux oreilles les accusations. Amen. Amen. Бог тебя не осуждает. Dieu ne te juge pas. И не ходи под осуждением. Et ne marche pas dans les jugements, dans les accusations. Потому что цель дьявола, чтобы ты чувствовал постоянно вину.
Et l'objectif du diable, que tu sentes à tout moment ces accusations. Shubiti kadisi chusa vini sa vina no vina patom ana udruchayet ana ubivayet et kak yad. Et que pour que tu puisses sentir ces accusations, parce que les accusations tuent, c'est comme le poison. Sois libéré des accusations du péché. Et quand nous faisons confiance à Dieu, que Dieu a pardonné les péchés, en ce moment, il enlève également les accusations et les jugements. Amen. Amen. Dieu enlève les accusations et les jugements. Voilà pourquoi ne marche pas avec les sentiments d'accusation de jugement. L'accusation et les jugements n'élèvent jamais. Les jugements, c'est comme des briques qui pèsent sur toi. Et tu dois élever tes ailes. Et comme on a chanté aujourd'hui, tu dois élever tes ailes. Et tu dois courir. Et va vers le trône de la grâce. Et reçois de l'aide. Et ne marche pas sous le poids des accusations et des jugements. Non. Non. Et tu dois te dire toi-même. Toi qui me disais et qui me convainquait que je suis celui qui est mauvais. Je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Changer ton adresse. Tu dois changer. Et si tu n'as plus de place ici. Amen. Amen. Tu peux sourire un peu. Il n'y a pas une caméra cachée qui est en train de te filmer. Dieu t'aime. Non. C'est pas, il faut sourire un peu parce qu'il y a une caméra cachée qui est en train de te filmer. Tu dois sourire parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Mettons-nous debout. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est la vérité. Tu dois revoir ta vie et comprendre que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tu dois me croire, moi qui suis devant vous ici, dans ma vie il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Je connais une chose. Dieu m'aime. Amen. Amen. Et je nage dans cet amour. De la même façon, je sais que c'est un Dieu saint. Et je marche dans le fait que je dois l'honorer. Amen. Amen. Honorer Dieu et comprendre son amour, c'est deux clés qui vont t'aider à comprendre. Amen. Amen. La crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Voilà deux choses. La crainte, ce n'est pas dans le sens qu'il faut avoir peur de lui, trembler devant lui. Non, non. La crainte, ça veut dire qu'un amour ou bien un respect profond. Tu l'honores, c'est ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois tenir ces choses, c'est une balance. Et Dieu t'aime tellement qu'il est prêt à tout pardonner. Et j'aime tellement Dieu que je ne peux pas faire quelque chose pour le décevoir. C'est tout. Amen. Amen. Votre secret. Voilà le secret. Amen. Amen. Votre secret. Voilà le secret. Et si jamais je trébuche et que je tombe, mets-toi debout. Parce que la Bible dit que le juste, cette fois il tombera et le Seigneur va l'élever. Amen. 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 Tu es tombé. Peut-être les gens commençaient à parler de toi mal. Il y a
Toujours. Этот добрый самарянин. Il y a toujours ce bon samaritain. Добрый самарянин. Le bon samaritain. Иисус Христос. Jésus-Christ. Добрый самарянин. Le bon samaritain. Иисус Христос. Jésus-Christ. Который не спрашивал у него, почему? Et qu'il ne faut pas demander à lui pourquoi. Потому что человек шел из... Откуда он шел? Кто знает? Parce que la personne partait из Иерусалима в Иерихон. De Jérusalem à Jéricho. Послушай. Écoutez. Ты еврей. Tu es juif. Откуда ты идешь? D'où pars-tu? Откуда ты идешь из Иерусалима в Иерихон? De pars-tu? De Jérusalem à Jéricho. Послушай, это главная мысль. Как ты, еврей, идешь из Иерусалима в Иерихон? Ты должен пойти из Иерихона в Иерусалим. Comment toi, un hébreu, tu vas de Jérusalem à Jéricho? Tu dois partir de Jéricho à Jérusalem. Потому что дом Божий в Иерусалиме, а не в Иерихоне. Parce que la maison de Dieu est à Jérusalem, pas à Jéricho. Amen. Amen. Дом Божий в Иерусалиме, не в Иерихоне. La maison de Dieu est à Jérusalem, pas à Jéricho. Поэтому самарянин не стал его обвинять. Почему ты шел этой дорогой из Иерусалима? Что тебе? Какая мука тебя укусила? Что ты приперся этой дорогой? Le Samaritain n'a pas commencé à le dire pourquoi tu es parti de Jérusalem pour aller à Jéricho. Pourquoi tu es passé ici? Quelle mouche t'a piqué? Священник шел. Он в Иерусалим шел на службу. Et le sacrificateur de Jérusalem partait à Jéricho pour aller servir. De Jéricho à Jérusalem. Также проходил левит на службу, спешил. Il y a aussi Иерусалим. Qui courait pour aller à Jérusalem. Ты идешь обратную дорогу. Чего? Что там ты потерял в этот мир? Et toi tu pars du chemin contraire. Qu'est-ce que tu as perdu dans ce monde? Есть разбойник на дороге. Et il y a des bandits sur le chemin. Разбойники не от Бога. Les bandits c'est pas de la part de Dieu. Просто ты идешь не той дорогой. Et ça dit que tu vas pas dans le bon chemin. Amen. Amen. Поэтому не думай, что Бог послал разбойника. Нет, просто выбор твой идти не той дорогой, там были разбойники, и все, это не Бог. Ne pense pas que Dieu a envoyé les bandits. Seulement ton choix n'était pas le bon choix parce que tu as pris le choix d'aller dans le chemin là où il y a Ты les шел bandits. другой дорогой. Et tu es parti dans l'autre Обратную chemin. сторону. Tu as pris le chemin Не contraire. шел в Иерусалим, но ты шел в Иерихон. Au lieu d'aller à Jérusalem, проклятый город. toi tu partais à Jéricho. Тогда бандиты были там, разбойники. Et il y avait les bandits là-bas. Но был человек, Mais il y avait une personne, самарянин, добрый. le bon samaritain. Он встретил его. Il a rencontré. Он не стал обвинять его, почему ты с той дорогой шел, почему. Он даже не спрашивал. Il n'a Тебе pas нужна commencé. помощь, помогу. Это наш Бог. Амен. Il n'a pas commencé à le condamner pour dire pourquoi tu as pris ce chemin. Tu as Это besoin наш d'être Бог. aidé. C'est Амен. notre Dieu. Он Amen. поднял и увидел его. Il a vu. Он увидел его. Il a vu. Он поднял его. Il a levé. Написано, что он начал раны. Il a décrit, il a pris ses blessures, il a commencé à les У него penser. был свой запас помазания. Et il avait un peu d'onction en réserve. И у него был вино. Et il avait le Он vin. разлил, как алкоголь, чтобы раны дезинфицировать. Il a mis pour désinfecter ses plaies. Он взял его, Il a pris. привез его Il a amené в гостиницу, dans une auberge. достал свои деньги. Il a fait sortir son Все это argent. время Et tout ce temps, он не спрашивает, il n'a pas demandé какая мука тебя укусила? quelle est la mouche qui t'a piqué. Почему ты шел этой дорогой? Pourquoi tu as pris ce chemin? Не спрашивал. Non, il n'a pas demandé. Вот любовь. Voilà l'amour. Вот наш Иисус Христос. Voici notre Jésus. Вот наш Бог. Voici notre Который не Dieu. обвиняет тебя, Qui ne но te готов condamne pas. поднять тебя. Et qu'il est prêt à te Готов lever. помочь тебе. Il est prêt à Дай ему t'aimer. славу. Donne la Аллилуйя. gloire à lui. О, Alléluia. аллилуйя. Alléluia. Церковь, мы будем расти в учении. L'église, Мы nous allons берем grandir dans l'enseignement. пишу другую. Nous allons 7 лет pas церкви, une мы nouvelle идем, мы идем, мы идем. Disons, nous parlons, marchons, marchons. Амен, амен, Amen, амен, amen, амен. amen. О, Бог хороший. Dieu est bon И Он среди нас. et il est parmi nous. Бог не судит тебя. Dieu ne te juge pas. Он готов оказать тебе помощь там, где ты находишься. Il est prêt à t'aider là où tu te trouves. Чтобы помочь тебе вырваться оттуда. Pour t'aider à sortir de là. Он готов и мне оказать помощь, где я нахожусь. Il est prêt également à m'aider là où je me trouve. Он готов помочь всем нам. Il est prêt à nous aider tous. У него запас любви хватит на всех нас. Il a assez de réserve d'amour qui est suffisant pour nous tous. Прими эту любовь. Reçois cet amour. И если ты шел из Иерусалима в Иерихон, Et si tu as pris le chemin de Jérusalem à Jéricho, и тебя еще не встретились разбойники, et tu n'as pas encore rencontré les bandits, я хочу сказать, что они стоят. je vais te dire qu'ils sont quelque part.
Et tu as encore le temps de faire demi-tour et repartir à Jérusalem. Amen. 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 C'est ton Dieu qui t'aime, qui m'aime, qui nous aime tous. Élevons nos mains, nous allons Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Seigneur, nous te remercions, tu nous aimes. Seigneur, 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 tu m'aimes. Seigneur, tu m'aimes. Dis toi-même. Dis Seigneur, tu m'aimes. Dis Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, je suis ton enfant. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ton amour est à l'intérieur de moi. Et je veux transmettre cet amour. Tout le monde. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions Jésus. Nous te remercions le roi des rois. Nous te remercions le Dieu des dieux. Et nous nous inclinons devant toi. Nous te disons merci. Merci pour l'amour. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Les saints, marchez dans cet amour. Marchez dans cet honneur à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu va tout faire. N'aie peur de rien. Ne vis pas dans les accusations, dans les jugements. Dieu t'a aimé. Il est écrit, qui va vous juger? Qui? Personne. Personne ne va vous accuser. Personne. Personne. Dieu aime. Il t'aime. Il aime. Pasteur, il y a seulement avant-hier que j'ai fait quelque chose. Tu veux quoi? Tu fais de moi un accusateur ou quoi? Non. Va chez Dieu. Il va te pardonner. Et il te dira, ma fille, mon fils, je te pardonne. Tu vois, et moi je ne t'accuse pas. Vas-y. Il ne faut plus recommencer. Amen. 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 Voilà Dieu. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Que nous servons. Alléluia. Alléluia. Et c'est le temps que nous allons participer à la Sainte Seine. Parce que c'est le commandement que Dieu nous a donné. C'est le commandement. Et quand nous participons, il est écrit que nous élevons la mort du Seigneur. Потому что мы провозглашаем, что Христос, Он умер, не в смысле, потому что за смертью идет воскресение. Et nous déclarons que Jésus-Christ est mort parce que après la mort, il y a la résurrection. Если Он не воскрес из мертвых, то наша вера тщетна, то она бесполезна. Et s'il n'était pas ressuscité des morts, notre foi n'aurait pas eu de base, de fondement. Amen. 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 Потому что мы, когда мы участвуем, другими словами говорим, что Он воскрес из мертвых. Et quand nous participons, nous disons en d'autres mots qu'il est ressuscité des morts. Если Он воскрес, et s'il est ressuscité, Библия говорит, что я воскрес вместе с Ним. Que je suis ressuscité avec lui. Amen. Я воскрес вместе с Ним. Je suis ressuscité avec lui. Поэтому ты не в могиле. Voilà pourquoi tu n'es pas dans le tombeau. Но ты уже воскрес вместе со Христом. Mais tu es déjà ressuscité ensemble avec le Christ. Аллилуйя. Alléluia. Ты воскрес, ты Tu es вместе со ressuscité. Христом. Tu es ensemble avec le Christ. Просто посмотри это таким образом. Regarde comment. Прими это таким образом. Reçois cela de cette façon. И будем участвовать сегодня. Et nous allons partager en ce moment. И Библия говорит нам, et la Bible nous déclare, когда мы приступаем, et quand nous prenons la table du Seigneur, как называется, рассуждали, и мы, слово там, как называется, чтобы
Et que nous puissions regarder à l'intérieur de nous pour ne pas le prendre en accusation contre nous. Et quand nous disons que nous devons regarder à l'intérieur de nous, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous accuser. Non. Et quand tu regardes dans ta vie et que tu vois qu'il y a quelque chose, tu dis oui Seigneur, je me rappelle, tu m'as pardonné pour cela. Participant à la table du Seigneur, tu prends la force, la puissance de battre cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi participer à la table du Seigneur, tu donnes la puissance et la force de la victoire. La participation te donne la puissance de la guérison. Ça veut dire qu'il est écrit là-bas, ceux qui boivent, qui participent en accusant eux-mêmes, ils boivent pour la mort, mais ceux qui ne sont pas dans l'accusation reçoivent la guérison. Amen. Amen. Tout est simple. Voilà pourquoi on regarde à l'intérieur. Et si le diable a permis de laisser quelque chose et dit que ça Dieu a pardonné et ça il n'a pas pardonné, ça c'est un mensonge de la part du diable. Parce que Dieu a tout pardonné et il pardonne. Et tu me disais, pasteur, il est écrit dans la Bible à part le blasphème à l'Esprit Saint. Oui. Je vous dirais. Parmi nous, personne, il n'y a personne qui a blasphémé l'Esprit Saint. Et pour blasphémer l'Esprit Saint, tu dois le connaître très bien et surtout proche. I jesi pakulil utibia je vunutri ni yor zaid sto mulya grek jest. To jest utibia to jest jesi utibia kot malinka jest da tako чувство ну Господи ну zaid tine pakulil значит. Et si tu l'as blasphémé à l'intérieur, tu ne dois pas avoir ce sentiment parce que s'il y a ce sentiment, ça veut dire que tu ne l'as pas blasphémé. Amen. Amen. Потому что ты покулил, если у тебя хоть чуть-чуть есть, я, ну, как-то, да, Господь, все, ты не покулил Духа Святого. Et si à l'intérieur tu as un sentiment, moi, j'ai que Seigneur, non, donc tu ne l'as pas blasphémé. Потому что когда ты покулил, у тебя не будет то, эту силу, или как совесть, которая тебе скажет, у тебя вообще будет все по полам, извините, море по коленам. Et si tu as blasphémé Dieu à l'intérieur de toi, tu n'auras pas ce sentiment. Tu seras, tout ce qu'il va faire, c'est peu égard. Mais si tu as Mais si tu as un sentiment, oui, ça veut dire que tu n'as pas blasphémé l'Esprit Saint. Amen. Amen. Je vous ai expliqué un simple plus simple. Потому что люди, какой-то грех, какая-то ситуация, наверное, пастор меня покулил Духа Святого. Что ты сделал? Я там, ну, так, потом матом наругался. Et parce que les gens veulent me voir, pasteur, moi certainement j'ai blasphémé le Saint-Esprit, j'ai mal parlé. Je lui dis, mais quoi? J'ai mal parlé des personnes. Брат, je dis, frère, следи за словами. Juste fais attention à tes paroles. Этим не покулил Духа Святого. Avec cela, tu n'as pas blasphémé Dieu, l'Esprit Saint. Amen. Amen. Чтобы обидеть его, pour le blasphémer, настолько сильно, tellement fort, я скажу тебе и мне, кто может сильно обидеть, это не человек с улицы. Je peux dire que toi et moi, celui qui peut vraiment, le blasphémer, c'est pas quelqu'un de la rue. Я сейчас иду на улицу, да? Je vais кто-то выйдет, ты такой, tu es celui-là, tu es celui-là. Ты чудовище, ты. Я не знаю, что мне такое сказать. Tu vas dire, ну, такие плохие слова мне скажет. Il va me dire de mauvaises paroles. Честно, ты даже не знаешь, как его зовут. Я даже не знаю, как его зовут. Как вы думаете, там мне, ну, неприятно, но я пойду дальше. Tu sais, c'est pas agréable, mais je vais continuer ma route. Но если, допустим, Оксана начнет мне такие вещи говорить, mais si Оксана commence à me dire ce genre de paroles, вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle? Вы понимаете разницу, да? Vous comprenez la différence? То есть, мне будет больнее. Почему? Ну, потому что она мне plus mal, больше знает уже. Parce qu'elle me connaît maintenant plus. И чем
ближе тебя знает человек, plus que la personne te connaît, значит, ты намного больше ему доверяешь. ça dit que tu lui fais plus confiance. Поэтому его удар, оно сильнее и оно обиднее. Voilà pourquoi un coup de la part de cette personne te fera beaucoup plus mal. Поэтому шли по кулисе Святого Духа, ты должен быть настолько близко с ним. Voilà pourquoi pour blasphémer l'Esprit Saint, tu dois être tellement proche de lui. Настолько, то есть, tellement proche. Поэтому святые Божьи люди. Voilà pourquoi les saints de Dieu. Мы будем принимать участие в вечере. Nous allons participer à la table du Seigneur. Понимая, что Бог любит нас. Comprenons que Dieu nous aime. Amen. Amen. Принимая Божью любовь. Recevons l'amour de Dieu. Я как сказал, это твой выбор. Yann a dit c'est ton choix. Любой человек, он выбирает за себя. Он может после такой проповеди, он может оставаться все равно меня осуждает. Ну, это его выбор. La personne peut choisir après ce genre de prédication, il peut dire que moi on m'accuse. Mais écoutez, c'est ton choix. Но важно. Ce qui est important. Даже если я, Бог, я пастор, осуждаю тебя, Бог тебя не осуждает. А важнее Бога не я. Même moi, si le pasteur je te juge ou bien je t'accuse, Dieu ne t'accuse pas, ne te juge pas. Amen. Amen. Бог исправляет тебя. Я могу попытаться тебя исправить, какая-то ситуация, но не осуждать. Dieu te rectifie. Moi, je peux essayer de te rectifier, mais pas te juger. Amen. Amen. Поэтому Дух Святой, voilà pourquoi l'Esprit Saint, он здесь среди нас. Il est parmi nous. И никто его не покурил здесь среди нас. Et personne n'a blasphémé parmi nous. Amen. Amen. Поэтому будь в мире. Voilà pourquoi sois dans la paix. И будем молиться. Et nous allons prier. И потом будем принимать участие. Et après nous allons parler. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.